أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития, свързани с битката при Мута. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам се сбогувал с Хазрат Абдулла бин Рабаха разиланху и му казал, че отива на място, където хората не се покланят много и за това трябва да увеличи своите молитви, когато е там. И това е напътствие много приложимо днес, тъй като живеем в страни, където хората са забравили Бог и затова трябва да се съсредоточим върху молитвите си и нашето служение и поклонение. Когато Хазрат Абдулла разиланху е поискал допълнителни напътствия, насоки, на което светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че трябва постоянно да се помни, че Аллах, тъй като трябва постоянно в съзнанието му да се спомня Аллах, тъй като това ще му помогне във всяко едно житейско начинание. И светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че ако някога стори несправедливост на 10 души, не бива да се отчаива, да не се опитва да направи добро дори на един човек. С други думи, човек не бива да се отчаива, защото милостта на Аллах обхваща всичко и той възнаграждава всяко едно добродетелно деяние. Когато Хазрат Абдулла разиланху си тръгнал, той започнал да плаче. Когато го попитали защо, Хазрат Абдулла отговорил, че е чул светия пророк салалаху да рецитира следния стих: и няма нито един от вас, който да не дойде при това. Това е твърдо предписание от твоя Бог.
Хазрат Абдулла Разинаху каза, че не знае какво ще бъде състоянието му след тръгването по това начинание. Това било само страх, който Хазрат Абдулла Разинаху имал. Аллах е заявил, че вярващите няма да влязат в адския огън. Този стих се отнася и до факта, че вярващите преживяват форма на ад в този свят от ръцете на враговете и затова онези, които изпращали тази армия, се молили те да бъдат спасени от трудностите на неверниците. За да бъде човек да има добри дела, трябва да се съсредоточи да върви по Божия път. Записано е, че армията е тръгнала в петък преди петъчната молитва и Хазрат Абдулла Разинаху решил да отложи заминаването си, за да може да отслужи петъчната молитва зад светия пророк саллалаху алейхи ва салям. След молитвите, когато Хазрат Абдулла Разинаху срещнал светия пророк саллалаху алейхи ва салям, той обяснил, че отложил заминаването си, за да отслужи петъчната молитва. В отговор светия пророк саллалаху алейхи ва салям е казал, че нищо не може да се сравни с наградата на армията, която вече е тръгнала. Това е и първият случай, в който Хазрат Халид бин Валид разияланху се е сражавал редом до мюсюлманите, тъй като е приел исляма 3 години по-рано, 3 години. Неверниците са започнали да разпространяват новини за движението на мюсюлманите, за да предупредят християните в Сирия за предстоящото пристигане на армията. Поради това е записано, че Шурахбил е започнал да събира армия от 1000 или според някои 100 000 души в Сирия. Като същевременно е изпратил шпиони да следят движението на мюсюлманите. Когато мюсюлманите научили за това, Хазрат Абдулла ги насърчил да продължат напред и да не се тревожат, защото са тръгнали без страх от страна на мъченичеството. И затова те трябва да тръгнат, защото не могат да загубят. Или щяха да се върнат победители, или щяха да бъдат мъченически убити.
Мюсюлманската армия най-накрая достигнала Мута и започнала да се приготвя. Когато вражеската армия се е приближила, мюсюлманите видяли армия толкова добре подготвена и толкова добре екипирана, каквато никога преди не били виждали. В крайна сметка последвала ожесточена битка и Хазрат Заид бин Харис се сражавал смело, докато не бил убит мъченически. След което Хазрат Джафар разияланху взел знамето на Ислама и се сражавал ожесточено до собствената си мъченическа смърт. И Хазрат Джафар разияланху държал знамето в дясната си ръка и когато било отрязано, го хванал с лявата си ръка. Когато и лявата му ръка била отрязана, той задържал знамето до гърдите си с отрезаните ръце, с лактите. Когато не бил убит мъченически, докато не бил убит и мъченически, тогава знамето паднало. В замяна на тези две ръце, Аллах му дал две крила, докато душата му се е възнесла към Аллах. Записано е, че е имало до 50 рани и всички, от които били на гърдите му, и нито една на гърба му. Всичките били на гърдите му. Записано е относно Хазрат Заид бин Харса, че и той е получил мъченическа смърт, тъй като е воювал смело и слизайки от своя кон, Хазрат Джафир е воювал, стражавайки се достойно. Когато Хазрат Джафар е бил убит мъченически, Хазрат Абдулла бин Раваха разияланху е вдигнал исламското знаме. Той се е сражавал, докато и той не бил убит мъченически. Записано е, че Хазрат Заид разияланху, Хазрат Джафир разияланху и Хазрат Абдулла разияланху са били погребани в един и същ гроб. Хазрат Халид бин Валид е удостоен със знамето, че след това мюсюлманите са се събрали около знамето и се съгласили, че знамето трябва да бъде дадено на Хазрат Халид бин Валид разияланху
и той да поеме ръководството на мюсюлманската армия. След като взел знамето, Хазрат Халид бин Валид Зеленху повел атака срещу невярващата армия, което в крайна сметка довело до поражението й. Едно предание разказва, че Хазрат Халид бин Валид Зеленху изпратил няколко групи да се скрият зад мюсюлманската армия и когато се изправили пред врага, те започнали да вдигат прах и за да създадат илюзията, че идва подкрепление в подкрепа на мюсюлманската армия. Хазрат Халид Разиянху също пренаредил армията и като видял всичко това и си помислил, че идват подкрепления, за да помогнат на мюсюлманите. И така вражеската армия се оплашила и се оттеглила. Относно мъченическата смърт на Хазрат Джафар се разказва, че се е заклевала душа моя, ти наистина ще достигнеш мястото на защита на исляма и ако Аллах е решил, ще получиш мъченическа смърт. Като взел знамето на исляма и се сражавал ожесточено до собствената си мъченическа смърт, Хазрат Джафар държал знамето в дясната си ръка и когато то било отрязано, го държал. Едната му ръка била отрязана, го държал с лявата си ръка. Когато и лявата му ръка била отрязана, той държал знамето до гърдите си с лакът. Аллах е съобщил на светия пророк салалаху алейхи селам за тази победа още същия ден чрез откровение. Светия пророк салалаху алейхи селам с сълзи на очи се изправил и съобщил на мюсюлманите в Медина какво се е случило, когато описвал какво е направил Хазрат Халид бин Валид. Светия пророк салалаху алейхи селам е казал, че той е мечът на Аллах. Така и този ден Хазрат Халид бин Валид Зяра Анху е станал известен като Сайфулла, мечът на Аллах.
कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए तो मैंने इस्लाम का झंडा हज़रत Разказва се, че को दिया। след смъртта на Хазрат Джафар, हज़रत ने हज़रत Разияллаху खालिद анху, बिन वलीद से कहा, आप फनून जंग से е मुझसे ज़्यादा आशना हैं, Хазрат Абдула бин Раваха е हज़रत вдигнал खालिद को знамето बता दिया गया। и така той се е बाद में ये है стражавал, कि जब हज़रत खालिद докато ने и той не दुश्मन का бил ठाहा убит мъченически. तो उन्होंने लोगों का दिफा किया, उन्हें समेट कर इकट्ठा किया, फिर अपने लश्कर को एक तरफ हटा लिया और दुश्मन भी उनसे पीछे हट गया और वो लोगों को बचाकर वापस ले आए। इब्ने इसहाक के मुताबिक ये दूर हटना ही दरअसल रोमियों से बचना था, Цел, क्योंकि इस वक्त 2000 से ज़ायद मुसलमान रोमियों में मिल चुके थे целта бе, और че बिल्कुल आपस да में отдалечат यकसा थे। враговете. मुसलमानों की कुल तादाद 3000 थी। इस एतबार से इस सरिया को फतह और नुसरत कहा गया है, क्योंकि दुश्मन ने मुसलमानों को घेर लिया था, वो इन पर जमा हो चुके थे और उमूमन ऐसे हालात में सारे मुसलमान शहीद हो सकते थे। एहतमाल भी यही था, लेकिन ऐसा कहना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के खिलाफ था कि अल्लाह Светия ताला пророк तरफ से Селам फतह अता कर देगा। е मतलब यही था कि तुम लोग बच получил जाओ। откровение за इसके тяхната दो победа पहलू होते हैं। от अक्सर सीरत निगार लिखते हैं कि हज़रत खालिद और उनके साथियों ने दुश्मन के साथ почти जिहाद किया всички историци ताकि са उन्हें शिकस्त записали, че दिलाई। Хазрат Халид бин Валид हज़रत и अब्बास बिन जुरैन неговите कि जब हज़रत खालिद ने приятели जंग са को थाम लिया तो दुश्मन ने उसका воювали, са спечелили अल्लाह ताला ने битката. दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त दी। ऐसी शिकस्त मैंने कभी ना देखी थी, हत्ता कि मुसलमानों ने उन्हें इस तरह कत्ल किया जैसे उन्होंने चाहा। ये भी रिवायत है। और एक रिवायत ये भी है हज़रत खालिद की हिकमत अमली के बारे में, जंगी हिकमत अमली के बारे में लिखा है कि हज़रत खालिद ने Относно मुसलमानों पर Хазрат Халид бин Валид और शाहसवारों को एक दस्ता е मुआयन किया удостоен с знамето и कि तेज और победата, तरफदारी से रातों रात че след това мусулманите са събрали तरफ около знамето и се съгласили, че знамето трябва да бъде дадено на Хазрат Халид бин हज़रत Валид, खालिद ने उन्हें हुक्म दिया Разияллаху, कि मुतअद्दिद и той दस्तों के да दस्ते поеме को इस्लामी ръководството लश्करों के на पीछे से мюсюлманската армия. और इंतहाई След като взел знамето, हाथ बुलंद करें और उसे Хазрат Халид бин मुख्तलिफ Валид जगहों पर दौड़ाएं ताकि поел गुबार उठे। इन बातों से атака срещу का मकसद ये था невярващата कि армия, ये समझे कि मुसलमानों което в крайна की अमली сметка नमक आ गई है। довело до ऊपर поражението बयान й. करते हैं कि हज़रत खालिद ने И в едно लश्कर के दूसरे предание се हिस्से को बुलंद разказва, कर दिया, че लश्कर के Хазрат अगले हिस्से को Халид पीछे бин Валид और पिछले हिस्से को आगे कर दिया, Разияллаху е इस तरह दाएं изпратил हिस्से को बाएं няколко और बाएं групи हिस्से को दाएं कर दिया। да се दुश्मन को скрият धीमा зад करना शुरू कर दिया। мюсюлманската армия उन्होंने समझा и कि शायद когато се मुसलमानों की हार изправили होगी, пред врага, मुख्तलिफ लोग सामने те आ गए, започнали да вдигат मगलूब हो गए, прах и उन्हें शिकस्त हो गई। да създадат गलत सीखने को यह иллюзия, है че कि नबी идва करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम подкрепление в подкрепа на और हज़रत ज़ैद мюсюлманската армия. और हज़रत जाफ़र और हज़रत इब्ने रवाहा Хазрат के शहीद होने Халид का бин Валид लोगों को बताया। също इससे пренаредил पहले कि लोगों के армията पास и като видял, че всичко това и आपने си फरमाया помислил, че идва ज़ैद ने झंडा लिया, подкрепление, за да शहीद हुआ, помогнат на फिर мюсюлманите, जाफ़र ने लिया, वो भी शहीद हुआ, вражеската армия се फिर इब्ने रवाहा оплашила ने и लिया, така се वो भी शहीद हुए оттеглила. और आपकी आंखें आंसू बहा रही थीं। फरमाया यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने लिया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको फतह दे दी। Аллах е съобщил на светия пророк салалаху алейхи вассалам за тази कतादा बयान победа करते हैं още कि същия हज़रत ден सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम чрез ने ऊंची आवाज़ откровение बुलंद फरमाई और फरमाया, и светия ज़ैद пророк салалаху ये алейхи मेरी вассалам तलवारों में से също एक तलवार है, с तो इसकी मदद फरमाओ। сълзи на इस очи रोज़ से हज़रत खालिद बिन се वलीद е изправил и सब बता съобщил на रहे हैं мюсюлманите ताकि в अल्लाह की Медина какво се е случило. एक रिवायत के Когато मुताबिक ये जंग описвал 7 какво е रोज़ों की थी। направил Хазрат Халид бин Валид, हज़रत मुस्लिम मऊद светия रज़ियल्लाहु пророк अन्हु салалаху के алейхи बारे में вассалам казал, че फरमाया той е फरमाया कि वो एक Сейфулlah, लश्कर था мечът जो на शाम Аллах. की तरफ से ईसाइयत के मुकाबले के लिए निकला। जब ये लश्कर शाम की सरहद पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि कैसर भी इस तरफ आया हुआ है और 1 लाख रोमी सिपाही उसके साथ हैं और 1 लाख के करीब अरब के ईसाई कबाइल के सिपाही भी उसके साथ हैं। इस पर मुसलमानों ने चाहा कि वो रास्ता में डेरा डाल दें और Така अपने Хазрат Халид साथियों бин से Валид इतला दें е ताकि जब направил अपने मुल्क में този मदद भेजनी हो तो भेज दें мъдър план, और अगर कोई но हुक्म देना светия हो пророк तो салалаху भेज алейхи दें। казал, че той е мечът на ये वक्त Аллах. था Така जब от अब्दुल्ला този बिन ден रवाहा जोश से कह Хазрат रहे थे, Халид е станал फरमाया известен कौम, като तुम अपने घरों से мечът на खुदा के Аллах. रास्ते में शहीद होने
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Разияланху е обяснил, че знамето на една нация се почита с най-голяма почит, тъй като е символ на цялата нация. Като такава, в битка на знамето се отдава най-висока степен на защита и е невъзможно да се позволи то да бъде предадено в вражески ръце. Следователно то би било отдадено на най-висока степен на защита, въпреки че по време на битките знамето на исляма не е било много сложно, по-скоро е било парче черен плат, завързано за дърво, но той е представлявал честта на цялата нация и затова в битка като Мута Хазрат Джафар Разияланху е защитил знамето с живота си и дори когато една му ръка е била отсечена, той я е държал с другата, а когато и тази ръка е била отсечена, я е държал до гърдите си. След това, когато мъченическата му смърт е наближавала, той е извикал някой от мюсюлманите да вземе знамето и да се увери, че то няма да падне на земята. И въпреки, че е било просто парче плат и дърво, то представлявало целия народ. Било му дадена най-висша степен на защита и това не било нещо, което светия пророк саллалаху алейхи ва саллям е забранил. Тъй като мъдрия план на Хазрат Халид бин Валид, че е направил така, че хората да помислят, че за тях идва още подкрепа. И така, когато светия пророк съсъном се качил на мембара и със сълзи на очите съобщил на мюсюлманите в Медина какво се е случило и когато описвал какво е направил Хазрат Халид бин Валид, светия пророк саллалаху алейхи ва саллям казал, че това е меча на Аллах, защото на знамето се отдава такова значение, защото Хазрат Халид бин Валид се смята днес за мечът на Аллах. Сейфулlah или мечът на Аллах е известен.
उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिद की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तुम इस शख्स को जो कि बदर के वक्त से इस्लाम की खिदमत कर रहा है क्यों दुख देते हो? अगर तुम ओहद के बराबर भी सोना खर्च करो तो इसके बराबर खुदा ताला से इनाम हासिल नहीं कर सकते। इस पर खालिद ने कहा, या रसूलुल्लाह ये मुझे ताना देते हैं तो फिर मैं ये जवाब देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग खालिद को तकलीफ मत Веднъж दिया करो। Хазрат Халид खालिद и को रोको един друг तो जाहिर है сподвижник ये са अल्लाह ताला की तलवारों में से एक तलवार है хвърляли един जो на अल्लाह друг ताला ने думи कुफार की हिलाकत के लिए खींची и है। така светия пророк बदर Салам हुई चंद सालों защитил बाद и जब तकलीफ двамата पूरी हुई तो сподвижника, खालिद अपने тъй दुश्मनों को като वापस लाए। един е приел ислама и е रसूलुल्लाह служил सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो от साथ में преди थे години, उन्होंने а другия е приел ислама बड़े по-късно चाव и से служи от मतलब по-късно देखा време. कि तुमको वहीं Каза, कत्ल че и कर दिया двамата जाएगा। сте еднакви, и двамата तुम्हें сте हमारे साथ равни. आना चाहिए था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भगौड़े नहीं, बार बार लौट कर दुश्मन पर हमला करने वाले सिपाही हैं। इस तरह आपने Затова कई в जगहों पर बहादुरी бъдеще फरमाई जो मुसलमानों के да और спрат शाम के साथ पेश आई। да, और फिर खालिद बिन वलीद ने अपने जौहर भी दिखाए। да си хвърлят думи. झंडे के अदब व एहतराम का जिक्र करते हुए हज़रत मुस्लिम मौद ने एक मौके पर फरमाया कि कौमों में झंडे का बड़ा अदब और एहतराम किया जाता है। Хазрат बाज़ Мирза औक़ात Баширудин Махмуд Ахмад झंडे Разияланху बचाने के लिए обяснява, बड़ी बड़ी कुर्बानी की че जाती है знамето на една और нация बाज़ се दफ़ा почита с झंडा बचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी най-голяма की जाती है। почет, और ये тъй като е इतना символ अजीम на होता है цялата कि जिसके нация बाप के सामने и उसके बेटे का उस като पर बैठना सब लोग नाजायज़ समझते такава हैं, в битка इसलिए कि उस तरह на तमसीली ज़ुबान знамето में се отдава най-висока степен на इसी защита तरह तमसीली ज़ुबान में चूँकि и е कौम невъзможно да उसको अपने се लिए позволи उसकी да इज्जत бъде की हिफाजत предадено करने в जाने के вражеските हैं, ръце. इसलिए कौमें अपनी जानें कुर्बान कर देती हैं मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस Следователно, झंडा то दुश्मन би की नुसरत било करे। дадено на इसलिए най-висока степен на защита. शवाए अहमदियत वगैरह गुलाम अहमदिया भी अपने झंडों की हिफाजत के लिए इसलिए कायदा बनाया गया है कि हिफाजत И करें। въпреки, че по време на битките बहरहाल अब लिखते हैं कि जब знамето на उनकी ислама अजमत не е के लिए било много сложно. उसके झंडे की अजमत कायम कर दी जाती है तो वो उन्हें इस बात के लिए तैयार कर देती है कि अगर По-скоро е उस झंडे било की हिफाजत के парче लिए उन्हें अपनी черен जानें भी плат, कुर्बान करनी पड़े तो वो завързано उन्हें за अपनी дърво, जानें कुर्बान कर दें। но той е फिर मोटी सी представлявал लकड़ी और कपड़े का सवाल честа नहीं होता на цялата нация. नहीं होता बल्कि कौम की इज्जत का सवाल होता И है затова в जो битка като तमसीली Мута ज़ुबान में एक झंडे की सूरत में उनके Хазрат सामने मौजूद होता है। Джафар Разияланху е защитил उसने लिखा कि मैंने कई दफ़ा знамето с बयान किया है живота си कि हमें सहाबा में भी इस किस्म की и дори मिसाल हासिल когато है। едната му एक ръка е जंग में била उस्मान अफजल के отсечена, पास इस्लामी той е държал с तो другата, लोग शानदार झंडे नहीं बनाया करते а थे, когато и тази ръка е била वो जिस отсечена, लकड़ी पर काला कपड़ा बांध लेते थे е държал चाहे वो до काला कपड़ा гърдите си. होता चाहे इस झंडे की मामूली लकड़ी होती उस वक्त सवाल कौम की इज्जत Затова का е पैदा हुआ करता था। в битката като ये Бута, नहीं देखा जाता था कि झंडा कीमती है но е या महंगा, представлявал честа на बल्कि цялата सिर्फ इस बात нация. को मलहूज रखा जाता था कि कौम की इज्जत इस बात में है कि इस झंडे की हिफाजत की След जाए। като बहरहाल мъченическата му इस смърт लड़ाई में наближавала, ईसाइयों ने जिनके खिलाफ той е बहुत ज्यादा извикал някой от खास तौर पर мюсюлманите जगह да चुनी вземе знамето जहां मुसलमानों का и да झंडा се увери, че हजरत то जाफर няма के да पास हो падне जाए на земята. और ये जंग मोता थी। उन्होंने И जब въпреки, हमला че било किया просто парче плат तो हजरत जाफर и का एक हाथ дърво, कट गया, то उन्होंने धड़ से представлявало целия तलवार народ दूसरे हाथ में पकड़ लिया, и दूसरे му हाथ било से дадена तलवार най-висша उठाकर दूसरे степен हाथ на से защита. दोबारा हमला कर दिया И това और не ये било нещо, कि което उसका दूसरा हाथ भी कट गया। светия пророк जब саллаллаху झंडा алейхи ва थामा саллям е забранил. उन्होंने फौरन झंडे को दोनों लातों से पकड़ लिया। ये भी रिवायत में आता है चूंकि लातों से ज़्यादा देर तक झंडा पकड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी कि कोई मुसलमान आगे आए और इस झंडे को पकड़े। और उन्होंने कहा, मुसलमानों देखना इस्लाम का झंडा नीचा ना हो। अब था वो कपड़े का ये मामूली लकड़ी का या मामूली लकड़ी का झंडा, मगर इसका नाम उन्होंने इस्लाम का झंडा रखा कि गो Вижте है तो वो тези मामूली хора, कपड़े का, मगर дори за един बहरहाल इस्लाम का обикновен झंडा है, плат, इसलिए малък इसकी плат, हिफाजत ज़रूरी है। черен, चुनांचे एक और दोस्त ने с आगे една फरमाया, дръжка или с едно дърво в मेरे името на अपना ख्याल ज़ाहिर कर रहे любовта हैं на खालिद ислама, बिन वलीद थे। खालिद тъй बिन като वलीद това से нещо представлявало और फिर वो цялата खालिद बिन वलीद को दिया गया था। исламска खालिद बिन нация, वलीद ने जिन्होंने वो झगड़ा पकड़ा तो не देखा е позволявала да ये падне कपड़े की चीज़ है, मामूली लकड़ी की चीज़ है,
са изпитвали толкова уважение и обич към исляма, тъй като светия пророк Съселам е казал: аз това знаме ще го предам на ръцете на този, който най-много ще го уважава и ще го почита. Ще продължа да спомена събития в бъдеще отново. Сега искам да направя апел за молитви. Относно ситуацията на света тези дни, молитви относно общото състояние на света и по-специално относно условията, преобладаващи в Индия и Пакистан. Нека Аллах сложи край на несправедливостта, да защити потиснатите и да вдъхне разум на правителствата, така че вместо да се насочат към война, да разрешат въпросите по мирен начин. Нека Аллах да даде възможност на международните организации да разрешават спорове между народите. Правителствени служители в Пакистан заявиха, че нямат нищо общо с терористичната атака в Кашмир и предложиха ООН да проведе разследване, вместо да се прибягва до бойни действия. Така индийското правителство трябва да отговори положително на това. Нека Аллах даде разум и на двете страни. Войната има отрицателно въздействие и върху двете страни. Не само войниците губят живота си, но и обикновените граждани и потиснатите също биват ненужно убивани. Това виждаме в войните днес. Затова призовавам за молитви всички. Се молим Аллах да избави потиснатите в света. Изглежда светът стои на ръба на унищожението си. Само Аллах може да ни спаси от това унищожение и това може да се случи само когато светът се преклони пред Аллах. Нека Аллах им даде възможност да го направят, а на нас да ни даде възможност да се молим. Сега искам да ръководя и да спомена погребални молитви след проповедта на следните членове. Мохамед Асиф, който е от Касур и е бил убит мъченически на 24 април на 19 годишна възраст. Според подробностите, Мохамед Асиф и още един човек са излязли през нощта извън селото, за да купят някои домакински потребности. Тъй като магазините в селото са бойкотирали, че ахмадите да купуват каквото и да е било, те трябва да излизат извън селото си на около 100 метра от дома му. Враговете на Ахмадия вече са чакали и са открили огън и двамата са били ранени, но са продължили да карат с мотоциклета си и са паднали едва след като са се отдалечили на известно разстояние. Полицията е пристигнала с закъснение и тъй като нападателите са продължили стрелбата си, е имало забавяне в транспортирането на ранените и до болницата. Когато Мохамед Асиф е бил докаран в болницата, той е загубил твърде много кръв
и е загубил живота си. जबकि असनान अहमद साहब जिनके पास Другият човек, वो इब्तदाई तबी इमदाद के बाद Аснан Ахмад, е бил ударен в кръка, но се възстановява добре. गुज़श्ता 3 साल से शदीद मुखातब Трима души са задържани. मुतअद्दिद मरतबा अहबाब जमात के खिलाफ Обикновено в такива случаи не се прави нищо, मुकदमात दर्ज करवाए गए। така че остава, मरतबा अहबाब остава да се види какво ще се случи с тях. अहमदिया कब्रिस्तान में अहमदी मरहूमीन की कब्रों से कलमा तैयबा और दीगर हजात मिटाई गई। गांव में Има голяма опозиция срещу Ахмадия, दुकानों से सौदा सब खरीदने की особено през последните 3 години в Касур. फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेने Ахмадите са бойкотирани от магазините, от системата за филтриране на вода и така нататък. वहाँ हालात हैं। शहीद मरहूम के खानदान में अहमदी का नफूज Мохаммад Асиф е единственият син на родителите му. 34 में Той е бил мил सानिया के и любящ към всички. जाकर Редовно е отправял молитви. Винаги е бил готов да служи на общността. С удоволствие е участвал в различни спортни състезания. और वसी हौसले के Майка му свидетелства, че मोहब्बत और हमदर्दी е бил един скромен и послушен син. जमाती खिदमत में पेश Той също така е бил много мил मुकाबलाजात में शमूलियत को बहुत и грижовен към братята и сестрите си. अपनी पोजीशन भी Няколко дни преди смъртта си, शहीद मरहूम сестра му е сънувала, че е прострелян. देखभाल करते। वालदा मोहतरमा ने बयान किया Той е служил в местния клуб на мюсюлманската младежка асоциация मेरी नाफरमानी नहीं की। в Ахмадия и в различни качества. दर्दी और प्यार करने वाला था। Той हीरा जायदा रफीक कहते оцелили са го मेरे भाई हर एक का ख्याल रखता, बहुत प्यार करने वाला और हमदर्द भाई था। शहादत का इसको भी शौक था जो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। няколко शहादत से 3 दिन कबल пъти. ख्वाब देखी Неговата сестра е написала, че той е бил много един любящ брат. शहादत वाले दिन भी खैरियत На също и имал, कहते थे मैं मसरूफ हूँ तो मुख्तसर सी बात हुई изпитвал голяма лоялност и любов към халафът करेंगे и също така е правил редовни финансови дарения. अल्लाह के हजूर हाजिर हो गया। फिर इनकी बहन कहती हैं कि भाई की बाबत ख्वाब की वजह से बहुत परेशान थी। मैं ख़त भी लिख रही थी, मुझे ख़त लिख रही थी दुआ के लिए Той е служил в различни дейности на общността कि मैंने ख्वाब में देखा है गोली и е изпълнявал различни длъжности. कि भाई को तो शहादत का रुतबा मिल गया है। वक्त शहादत शहीद मरहूम खुदाम अहमदिया ज़िला कसूर की मजलिस आमला में शामिल थे। नाज़िम तरीक़े दी Той е бил един щастлив и में नायब कायद खुदाम अहमदिया добър човек. की हैसियत से भी तौफीक खिदमत की तौफीक पा रहे थे। उस्मान गान ने वालदैन के अलावा 2 हमशीर गान यादगार छोड़े हैं। Почти във всички длъжности имал роля и е бил един активен член на общността. खूबियों के मालिक, बड़े खुश अखलाक शख्सियत के मालिक इंसान थे। खाकसार ने इनको बाकी Мисионерите от неговия регион ми пишат, करने वाला खादम सिलसिला че той е бил изключителен और चंदों में बाकायदा с добър характер. इंतकाल हिफाजती ड्यूटी गोया हर शोबे में मिसाली काम करने Редовно идвал, слушал गाँव में बढ़ проповедите на моите проповеди вкъщи. और उनका हर तरह ख्याल रखने वाला था। Каквото и да му се е предлагало за работа, той винаги го е вършил с радост и по най-бързия начин. Аллах да му даде прошка милост, да издигне положението му и да даде търпение на семейството му. सुना करता था या फिर मेरे पास आ जाता था। Аз се моля, че терористите и противниците на Ахмадия в Пакистан, कहते हैं जब भी किसी जमाती काम को लिए बुलाया जाता Аллах да ги накаже по-скоро, हर काम बड़ी जिम्मेदारी से и करवा लेते हैं। тъй като те стават все по-смели и по-често нараняват нашите членове. खुलत और रहम का सलूक Нека Аллах го стори бързо и осигури средства फरमाएं कि इनको भी सब्र और हौसला да защити Ахмадите в света. पाकिस्तान में Амин. दहशतगर्दी करने वालों और जमात की मुखालफत करने वालों के जो जरूरत है वो बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला जल्द इनकी पकड़ के सामान करे।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر